اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita akan tengok kepada chapter yang ketiga, iaitu durability of reinforced concrete structure. Okey, kita akan tengok berkenaan dengan durability. Okey, apakah faktor-faktor yang akan berkesan kepada ketahanan reinforcement concrete structure. Okey, untuk topik ini, at the end of this topic, students should be able to first list the causes that make concrete less durability. Okay. And second, explain the importance of concrete cover, and then estimate concrete cover depth, and then check the limit on area of reinforced and bar spacing. Jadi dekat dalam chapter ni, awak akan dapat mengetahui apakah kepentingan concrete cover dan bagaimana untuk kita estimate concrete cover, kedalaman concrete cover itu, ataupun concrete cover lah, dia punya ketebalan concrete cover itu berapa. Kemudian kita akan tengok juga dia punya limit untuk reinforcement di dalam satu elemen, dalam satu structure, dan juga spacing bar tu berapa. Okey, so kita akan pergi kepada yang pertamanya adalah introduction. Okay, for a concrete element to be durable, it must be designed and considered to protect any embedded reinforcement from corrosion and generally perform in satisfied manner in the environment likely to occur in the lifetime of the structure. Jadi untuk kita memastikan ketahanan kepada konkrit ini, yang mana kita kena pastikan reinforcement di dalam structure itu diprotect daripada berlakunya corrosion, corrosion. Biasanya corrosion ini berlaku pada reinforcement sebab dia adalah besi, jadi dia akan berlakunya karat kepada besi tersebut. Kenapa punca berlakunya perkaratan ini? Corrosion ini puncanya adalah disebabkan oleh environment. Okey, environment. Okey, yang mana environment ni kita refer kepada any chemical ataupun physical action yang bertindak kepada structure tersebut, yang bertindak kepada structure yang terdedah, structure yang terdedah. Okey, yang mana durability ini dia tidak memberi kesan. Maknanya kalau kita design di samping kita design mengambil kira berkenaan dengan load, kita perlu juga mengambil kira berkenaan dengan durability inilah. Seperti mana kesan daripada chemical dan juga physical action yang disebabkan oleh environment. Okey, disebabkan oleh structure itu terdedah, jadi dia mungkin akan terdedah kepada chemical ataupun physical action. So sebagai contoh kat sini kita ada inadequate attention to durability at the design and construction stage. Jadi dia punya reka bentuk dari segi calculation, dari segi loading semua dah okey, tetapi disebabkan oleh kurang perhatian kepada durability, jadi dan juga semasa construction stage, so corrosion akan berlaku seperti ini. Dia akan menyebabkan concrete cover ini akan pecah dan spill out, dia akan terkeluar disebabkan oleh besi ini berkarat dan menyebabkan saiz besi itu akan menjadi berubah. Saiz besi itu akan berubah, dia akan jadi lebih besar daripada yang asal. So dia akan menghasilkan internal force di dalam structure tersebut. Let's say di dalam kolom, apabila reinforcement itu membesar saiznya, dia akan menghasilkan internal force di dalam dan dia akan menolak konkrit tersebut, dan disuai konkrit itu akan pecah dan tercabutlah daripada struktur tersebut. Yang mana seperti mana kita maklum, konkrit ini lemah dari segi tension, tension dan kuat dari segi compression. Jadi apabila internal force daripada dalam dia menolak keluar, so memang lemah. Dia konkrit ini akan jadi dia lemah dari segi tension tersebut. Tension. Okey. So kita pergi seterusnya, if not proper design,
concrete structure can show sign of several deteriorations after a few years of service. Repair can be difficult and expensive. Okey, jadi apabila not proper design, terutamanya kita tidak mengambil kira durability ini, so selepas beberapa tahun structure itu akan nampak dia punya kemerosotan dari segi dia punya service lah. Okey, jadi kita boleh nampak dia punya cracking, boleh nampak dah dia punya concrete cover pun dah pecah dan nampak besi ke dalamnya. Ini dah nampak dia punya deterioration after beberapa tahun disebabkan oleh not proper design tadi. So ini contoh sebagai concrete damage caused by chemical attack. Ini adalah disebabkan oleh chemical attack. Okey, disebabkan oleh structure ini di dalam air. So untuk dia terdedah kepada chemical attack, serangan daripada chemical ini lebih tinggilah sebab structure ini di dalam air ataupun di dalam tanah, ya. Okey, kita pergi kepada loss of durability due to reinforcement corrosion. Okey, salah satu faktor menyebabkan ketahanan sesuatu structure reinforcement concrete adalah disebabkan oleh corrosion. Okey, untuk kita memahami ini, yang pertamanya kita kena faham adalah steel embedded in concrete is surrounded by a highly alkaline poor solution with pH value in excess of 12.5. Alkaline environment cause the steel to be passivated. Okey, yang mana reinforcement ni kena faham, reinforcement ini yang berada dalam konkrit, yang mana konkrit ini dia adalah mempunyai alkali yang sangat tinggi, iaitu lebih kurang dalam 12.5. Ini adalah tahap alkali lah, yang mana konkrit ni dia adalah alkali, dia mempunyai sifat alkali yang tinggi, yang mana sifat alkali yang tinggi ini akan membantu untuk protect reinforcement tadi daripada berkarat, yang mana dia akan menyebabkan steel itu menjadi pasif. Okey, apabila berkurangnya sifat alkali ini, loss of passivity. Okey, berkurangnya loss of passivity ini akan menyebabkan berlakunya pengaratan kepada steel reinforcement. Ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh carbonation dan juga chloride attack. Okey. Corrosion of the reinforcement also lead to spalling of the concrete cover with the resultant exposure of such reinforcement together with loss in strength of the structure member. Okay, corrosion juga akan boleh menyebabkan berlakunya concrete cover tadi akan pecah dan tertanggal. So ini akan menyebabkan juga kekuatan structure, kekuatan reinforcement itu akan jadi berkurang dan akan menyebabkan structure tadi akan berkurang dia punya kekuatannya. Okey, kita pergi seterusnya. Apakah dia yang dimaksudkan dengan carbonation ini? Carbonation action, Okey, yang pertamanya adalah acid gases like carbon dioxide react with any free alkali that may be present and cause a reduction in the pH value. Okey, acid gas ini dia akan bertindak dengan alkali dan menyebabkan mengurangkan pH value tadi. Akan menyebabkan konkrit tadi akan mengurang dia punya pH value akan berkurang. So dia berkurang maksudnya dia akan menghampiri kepada so alkalit tadi akan jadi kurang. Okey, dia akan reduce pH tersebut. Okay, the process will start at the surface of the concrete, slowly penetrate deeper and deeper as shown in the diagram below. The penetration is nearly proportional to time 0.5. Okay, jadi biasanya untuk acidic gases ini dia akan expose pada surface. Okay, akan expose pada surface, kemudian dia akan penetrate slowly, sehinggalah kepada reinforcement ini.
Okay, slowly deeper and deeper sehinggalah mencapai pada lapisan reinforcement. Okay, apabila dah sampai kepada carbonation zone ini, dah sampai kepada lapisan reinforcement, so reinforcement ini akan menyebabkan berlakunya rust. Ini maknanya berlakunya pengaratan. Apabila berlaku pengaratan, so size reinforcement ini akan berubah. Apabila berubah, so dia akan ada satu internal force daripada dalam ini, so menyebabkan concrete cover ini menjadi pecah. Okay, menjadi pecah dan tertanggal. Apabila tertanggal, so maka terdedahlah reinforcement ini kepada environment yang boleh menyebabkan struktur itu menjadi lemah. Okay, kita masuk pada chloride. Okay, chloride penetration the concrete in concentration. When chloride reach the steel surface in a sufficient concentration, a breakdown of the passive layer occur even under condition of high alkalinity. So maknanya kat sini chloride ini akan penetrate kepada konkrit dalam bentuk concentration. Okay, apabila chloride ini sampai kepada permukaan steel dengan concentration yang mencukupi, so ini akan menyebabkan breakdown of passive layer, akan menyebabkan kerosakan kepada passive layer. Okay, so walaupun konkrit ini mempunyai alkali yang sangat tinggi, okay, disebabkan oleh chloride ini mempunyai concentration sangat tinggi, so pengaratan akan berlaku, akan menyebabkan passive layer ini akan rosak walaupun dalam keadaan alkali yang sangat tinggi. Okay, the durability chart attempt to relate it for corrosion activity to start minimum concrete cover and concrete grade. Okay, jadi kat sini kita boleh tengok dia punya chart ini menunjukkan bahawa minimum cover, okay, 8 for corrosion, dan juga boleh tengok dari segi kesan, dari segi dia punya carbonation dan juga chloride, dan kita boleh tengok dia punya grade concrete di sini Jadi daripada gambar rajah ni kita boleh tengok bahawa chloride are more severe risk than carbonation. Kalau kita tengok sini, chloride ni lagi risk berbanding dengan carbonation ini. Okay. So kalau kita tengok kat sini, untuk chloride dia punya grade concrete 50. Okay, kalau ketebalan dia 20 mm ketebalan concrete cover, so dia punya 10 tahun 10 tahun dia punya 8 for corrosion activation 10 tahun dah berlaku dah. Jadi dia punya ketahanan ini tak lama, walaupun kita pakai grade 50. Okey, tebal 20. So sebab itu untuk chloride ni lebih risk berbanding dengan carbonation. Okey, kat sini juga kita boleh tengok bahawa fungsi grade concrete dan juga concrete cover itu. Okey, kalau kita tengok kat sini, concrete strength and that is higher strength with a small cover. Okey, kalau strength concrete strength tadi that is higher strength. Okey, concrete grade tadi strengthnya tinggi, so kita boleh pakai dia punya concrete covernya kecil. Kalau concrete dia rendah, so kita kena tingkatkan dia punya concrete cover. Okey, maknanya kalau kita guna grade concrete yang tinggi, kita boleh kecilkan concrete cover. Kalau kita guna grade concrete yang rendah, maknanya kita kena besarkan concrete cover. Kita masuk kepada sulfate attack. Okey, biasanya sulfate attack ni berlaku pada pada buried structure seperti retaining wall, pipe, foundation in the soil or groundwater. So ini sulfate attack ni berlaku pada structure yang berada dalam air, dalam tanah, seperti foundation, retaining wall dan juga pipe. Okey,
Jadi untuk mengelakkan ini biasanya kita akan menggunakan sulfate resisting. So kita akan sulfate resistant simen. So kita akan menggunakan special simen yang boleh duduk dalam air dan duduk dalam tanah lah, untuk mengelakkan daripada sulfate attack. Okey. Okay, however, sulfate are present in most cement. Okay, biasanya sulfate ini datang, prevent in most cement and also in some aggregate and excessive amount of water soluble sulfate from this or other constitute. Okay, may cause expansion and destruction of the concrete. Okay, sulfate ini juga boleh datang daripada simen dan juga agregat. Okey. Apabila berlebihan, berlebihan sulfat di dalam konkrit itu, dia akan menyebabkan boleh menyebabkan expansion dan juga disruption of the concrete. Dia akan mengganggu kekuatan konkrit tersebut. Okey. Or unless sufficient care is taken in placing the concrete by vibrating and curing, or by incorporating protective barrier. So ataupun kita boleh untuk structure seperti foundation, okay, kita juga boleh buat dia punya protective barrier ni supaya kita boleh konkrit dan juga kita boleh padatkan konkrit tersebut. Okay, apabila dia dah mula mengeras, so kita boleh buka barrier tu lah. Okay, ataupun kita boleh buat macam ni, ataupun kita boleh menggunakan sulfate resistant simen. Okay, simen yang special yang mana dia boleh bertindak balas dengan baik walaupun di dalam air ataupun di dalam tanah. Okay, kita pergi pada factor affecting durability. Okay, durability, concrete should perform satisfactorily for the life of the structure. Okay, yang mana konkrit ini, untuk ketahanan konkrit ini mestilah dia perform dengan baik untuk dia punya jangka hayat structure tersebut lah. Okay, durability juga boleh mempengaruhi size member. Okay, mempengaruhi size member yang boleh kita consider sebelum mereka bentuk. Okay, ada beberapa faktor yang yang boleh menentukan ketahanan reinforcement concrete. Yang pertama sekali adalah the shape and bulk of the concrete. Shape dan juga bulk of the concrete. Yang kedua adalah environment condition to which the concrete will be exposed. So dari segi environment condition tu. Dan yang keduanya adalah amount of concrete cover. So amount of concrete cover tersebut. Yang ketiganya adalah quality of the concrete, including cement type and content, water cement ratio dan juga aggregate type. So ini akan boleh antara satu faktor ketahanan sesuatu konkrit tersebut. Okey, yang seterusnya adalah workmanship necessary to deliver and place the concrete in mold in good condition. Maknanya semasa construction, semasa untuk deliver dan juga kita placekan konkrit ke dalam mold itu, ini juga memberi kesan kepada durability. Dan seterusnya adalah workmanship necessary to ensure proper compaction, protection and curing of the placed concrete. Jadi kena proper compact dan juga curing untuk konkrit tersebut supaya ketahanan konkrit ini dapat mempunyai ketahanan yang tinggi lah. Okay. So kita tengok kat sini, dia ada table 4.1 ni adalah exposure classes related to environment condition in accordance with Eurocode lah. Okay, kat sini kita ada yang pertama, no risk of corrosion or attack. Okay, tidak ada risiko untuk corrosion dan juga
attack. So kat sini, ini adalah kategori X kosong. Okay, kalau ada kesan corrosion include by carbonation, so ini kita panggil dia ada beberapa kelas, iaitu X, dia ada C1, C2, C3, C4. C1 ni dry or permanently wet. C2 ni wet, rarely dry. C3 moderate humidity. C4 cyclic wet and dry. So yang ketiga, corrosion induced by chloride. Okay, corrosion disebabkan oleh chloride. So dia ada D1 hingga D3. Dia ada moderate humidity, wet, rarely dry, cyclic wet and dry. Yang keempat, corrosion include by chloride from sea water. Okay, ini kalau bangunan tu buat di kawasan berhampiran dengan laut, sea water. Okay, freeze. Okay, ini disebabkan oleh freeze. So kita boleh check lah kat sini condition, environment condition untuk kita punya structure, supaya kita dapat menganggar berapakah saiz minimum untuk concrete cover. Okey, seterusnya kita pergi kepada cover to reinforcement. Okay, cover to reinforcement. Okay, concrete cover is the least distance between the surface of embedded reinforcement and the outer surface of concrete. So itu adalah concrete cover lah. Concrete cover maknanya between surface of embedded, surface embedded reinforcement sehinggalah ke lapisan luar konkrit tersebut. Okay, itu adalah reinforcement concrete cover. Itu adalah concrete cover. Concrete cover tadi maksudnya kalau kita ada kita ada beam. So dalam beam ni ada reinforcement. Okay, tak nampak sangat lah. Okay, lain Okay, tak apa, kita akan tengok selepas ini apakah dia concrete cover tu. Okay, jadi concrete cover tu maknanya daripada permukaan surface of embedded reinforcement sehinggalah di kawasan luar konkrit. Okay, nominal concrete cover sama dengan C minimum campur dengan delta C DEV. Okay, so kita pergi kepada table 2. Table 2 ini adalah nominal concrete cover to reinforce for concrete made of OPC for a 50-year design life. Okay, OPC optimum Portland cement. Optimum Portland cement. Okay, jadi kat sini kita ada dia punya exposure class. Contohnya tadi disebabkan oleh carbonation. Okay, carbonation. Contohnya carbonation C1 disebabkan oleh efek carbonation C1. Dia punya nominal concrete cover adalah 25 mm dengan grade concrete 20-25. Okay, 07 tu 07 itu adalah dia punya water cement ratio. 240 itu adalah minimum cement content in kg per meter cube. Okay, dia bagi kat situ. Okay, kita pergi kepada fire resistant, minimum member dimension and cover. Okay, sebenarnya kita maklum bahawa konkrit ini adalah penebat haba yang sangat baik, manakala steel ini dia lemah, dia akan lemah apabila kita panaskan konkrit tersebut. Jadi the most effective way to ensure that the steel bar are covered by sufficient thick layer of concrete, a minimum cross section size is also necessary. Okay, this range from 0.5 hour to 4 hours to allow occupant to evacuate the building and to enable fire
firefighter to deal the fire in safely. Jadi dia ada range untuk apa nama fire resistant ni biasanya 0.5 setengah jam sehingga 4 jam supaya ini adalah untuk supaya apa nama penduduk dalam rumah tu dapat melepaskan diri daripada bangunan, dan juga untuk apa nama firefighter ni untuk selamatkanlah. Okey, structure fire design is considered in BS. Ini dia punya ni lah, kita boleh refer dekat Eurocode untuk structure fire design. Okay, the required resistance. Okay, the required resistance may be state as R30 ataupun R60. R ini adalah dia punya apa nama fire resistant class for the load bearing criterion for 30 60. 30 60 ni adalah minute standard fire exposure. So tabel 3 ni kita boleh refer dia punya resistance to fire, minimum size and minimum exit distance for column and for simply supported beam. Ni untuk column dan juga simply supported slab simply supported slab. So kita boleh tengok kat sini dia ada element column exposed to fire on all side. Yang ni simply supported slab with plain soffit. So dia ada kat sini R30, R60 sehinggalah R240. 240 okey, 4 jam ke 240 kan. Okey, 240 minit lah, 240 minit. Okey, 4 jam lah, 240 minit So yang atas ini dia bagi contohnya kalau kita tengok untuk R60, minimum cross section dimension 250, minimum exit distance 46 exit distance 46. Okey, kita pergi tabel 4. Tabel 4 ini adalah resistance to fire, minimum size and minimum exit distance for simply supported beam exposed to fire on 3 phase. Ini untuk beam, yang ini untuk kolom dan juga slab. Okey, ini untuk kolom dan slab. Untuk tabel 4 ni untuk beam untuk beam. Okey, kalau beam kita boleh tengok dia punya standard fire resistance R30 minit ni. Okey, dia punya minimum brief. Okey, minimum exit distance from soffit, minimum distance from side. Okey, dia ada bagi kat sini. Kita 80, 25, 35. So dia ada beberapa, ada 4 possible combination. Okay. So kita tengok example. For example, on ensure that a beam certified the requirement for R60 fire resistant. Kita tengok R60 fire resistant, dia ada 2 condition kat sini. Okay, kat sini dia pakai ni 200. Okay, 200 ni dia punya lebar beam tu. Okey, lebar beam. Okey, manakala 40 ni adalah daripada paksi X, ini adalah paksi Y. Paksi Y nya 30, paksi X nya adalah 40. Kita boleh tengok kat sini minimum exit distance from soffit. From soffit ni daripada bawah. Okey, dia 60 tadi, 60 pada 230, 40. Ni daripada soffit 30, daripada tepi 40. Okey, tepi 40, daripada soffit ni mana daripada ni 30. Soffit soffit daripada bawah lah. Okey, 30, yang ni 40 daripada tepi. Okey, so ada juga yang 300. 300 ini dia punya minimum lebar dia, lebar 300 dia 25. Okey, lebar, kalau lebar 300, 25 tepi, 25 daripada soffit. Okey. Okey, minimum cover to reinforce. Minimum cover to reinforcement. Okey. Factor determine minimum cover to reinforce bar, reinforcing bar. Okay, placing of concrete not less than diameter of the bar campur dengan 10 mm. Bond between steel and concrete not less than diameter of bar plus 10 mm.
sekiranya dia mempunyai bundle of bar. So kalau ada 2 layer, so dia punya ni 1.4 kali dengan dimension campur 10. Kalau ada 3 layer reinforcing, kita pakai 1.7. Kalau 4, 2. Okey, untuk durability kita kena refer table 3.9 dan juga 3.10. Kalau untuk fire resistance table 3.11 dan juga 3.12. Okey, kita tengok kat sini. Ini factor determine cover to reinforcing bar. Okay, figure illustrate the different factor for the main and shear reinforce in a beam. So A ni apa dia? A ni adalah cover to a single main bar not less than bar diameter plus 10 mm. Okay, determined by requirement for concrete compaction and for bond. So ini adalah jarak A ni. Jarak A ni adalah concrete to a single main bar. Okay. Kalau B ni cover to all reinforcement determined by durability requirement. B ni cover to all reinforcement. Okay, daripada link hinggalah ke surface concrete. Okay, CD exit resistance to main bar determined by fire resistance requirement. C Okay, fire resistance requirement dia ukur daripada exit distance. E cover to group of 2 bar. Okay, E ni cover to group of 2 bar not less than 1.4 sebab dia ada 2 bundle ni, 2 besi, 2 lapisan, so kita pakai 1.4. Okay, alright. Okay, kita tengok dia punya example to determine the cover of 300 thick slab if the following data are given. A, yang pertama, a design life 50 year. Dia nak 50 tahun design life dia. Kemudian grade nak pakai 30, 37 concrete, 20 mm main reinforcement, exposure class C1, 2 hours fire resistant. Okey, jadi solutionnya kita akan refer table 2. Table 2 ni adalah untuk durability. Durability kita akan tengok dia punya C1 ni nominal cover 25. Kita tengok pada table 2. Kita tengok pada table 2. Okey, table 2 ini adalah table 2. Okey, nominal concrete cover to reinforcement for concrete. Sekarang ni dia adalah exposure classnya C1. Jadi dia punya nominal cover dia adalah 25 mm. Okey, 25 mm untuk grade 25. Okey, untuk grade 25. Tapi dia nak pakai tadi grade berapa? 30. Okey, grade 30. Grade 30. Okey, ini dia punya minimum minimum nominal concrete cover. Nominal concrete cover untuk C1. Kalau C1 ni 25 dah cukup. Okey, so kita pun pergi tengok balik kat sini. Okey, durability for C1 nominal cover 25. Dah cukup 25 dah mencukupi. Kalau lebih tak apa. Okey, kita check pula untuk table 5, pressing and bond. Okey, pressing and bond. Jadi dia punya reinforcement size dia 20 campur dengan 10 jadi 30. Untuk pressing dan juga bond ini minimum dia kena ada 30 mm. Okey, 30 mm. Okey, from table 3, fire for slab. Fire for slab. Table 3, tengok apa table 3. Okey, ini untuk slab. Okey, fire untuk slab. Dia nak tadi 60. Berapa tadi dia nak? Berapa jam dia nak? 2 jam. 2 jam maksudnya 120 lah. 2 jam 120 minit. 2 jam adalah 120 minit. Okey.
Jadi kita tengok simply supported slab with a plane soffit. Jadi 120 dia punya minimum exit distance nya adalah 40 mm. Okey, 40 mm. Minimum untuk slab tersebut adalah 120, tapi dia punya kita punya slab thickness ada 300. Okeylah. Okey. Jadi dia punya exit distance nya 40 mm. Okey, 40 mm. Minimum maksudnya kalau lagi besar tak apa. Minimum 40. Okey, minimumnya adalah 40. Lebih besar daripada tu, okey, tidak ada masalah. Okey. Cover due to fire. Okey, jadi 40 tolak dengan cover dia kita kena kira lah, sebab tadi dia punya distance ni 40. Okey, distance nya adalah 40. Jadi berapakah cover, concrete covernya? Kita dah ada kita punya anggaran size reinforcement tadi iaitu 20. Jadi kita kena carilah berapakah concrete covernya. Jadi kita dah ada ni 40 kita nak tadi, minimum ni 40. Kita katakan ini slab So kita ada reinforcement ni, reinforcement untuk slab. Okey, reinforcement ini size-nya 20 mm. Okey, jadi distance dia tadi, distance daripada sini ke sini 40 minimum. Jadi berapakah concrete cover daripada sini ke sini, daripada surface tu. Jadi kita kena kira lah 40 tolak dengan 20 bahagi 2 sama dengan 30. 30 ni maknanya daripada bawah hinggalah pada permukaan reinforcement. Jadi 30 mm tu adalah dia punya minimum. Okay, therefore minimum concrete cover recommended adalah 30 mm. Minimum mesti kena ada 30 mm untuk ketahanan fire resistance pada 2 jam. Okay, ketahanan fire resistance pada 2 jam dan juga untuk design life pada 50 tahun. Okay, 50 tahun. 50 tahun tadi 25, tapi kita buat concrete cover 30, lebih besar daripada nominal. Okey lah. Okey. So kita pergi kepada limit on area of reinforcement and bar spacing. Jadi kita kena tahu juga limit area of reinforcement dalam sesuatu konkret tu, dalam sesuatu structure. Okey, dalam satu beam. Contohnya, kalau terlampau banyak sangat besi dalam tu, jadi kalau kita nak placing konkret dalam tu, dia akan susah sebab aggregate tu dia disangkut pada reinforcement sebab terlampau banyak reinforcement dalam sesuatu structure tu. Jadi sebab itulah dalam Eurocode ni dia ada limit on area reinforcement dan juga bar spacing. Jadi a crack width of 0.3 mm is generally regarded as acceptable and reinforcement is required to prevent large crack. Okay, number of fine crack are more acceptable than a single wide crack. Crack width can be controlled by providing at least the required minimum amount of reinforcement. Okay, jadi table 6 ini kita boleh dapat mengetahui berapakah minimum percentage of tensile reinforcement in beam dan juga slab. Ini untuk beam dan juga slab. Jadi kita boleh tengok dia punya concrete strength. Kalau grade 20 concrete strength 25, grade 25 dia punya minimum reinforcementnya adalah 0.14%. 0.14% daripada cross section beam ataupun slab. Okey, so the refer kalau 28 0.15, kalau grade 40 0.19. Okey. Okey. Okey, restriction on the maximum bar spacing and or the maximum bar size for beam and slab are given in table 7. Okay, table 7, maximum bar size or maximum bar spacing for 0.3 mm crack. Okay, with limit
for load in induced cracking in beam and in slab more than 200 mm thick. Ini adalah untuk slab yang melebihi 200 mm thickness. Okey. Okey, jadi untuk refer yang ni kita kena tengok dia punya stress, steel stress. Okey, steel stress kita boleh refer formula ini. Okey, formula steel stress ni untuk kita dapat mengetahui dia punya maximum bar size. Okey, untuk slab yang melebihi 200 mm thickness dan juga maximum bar spacing. Okey, contohnya kat sini kalau 280 dia punya steel stress, maknanya maksimum size yang boleh pakai adalah size 12 dan juga bar spacing maksimumnya adalah 150 mm di antara steel dengan steel, di antara reinforcing dengan to reinforcing. Okey. Table yang seterusnya adalah maximum bar spacing. Okey. Ada provision. Okey, location reinforcement in slab 200 mm thick or less. Ini untuk slab yang kurang daripada 200 mm thickness. Okey, dia punya maximum bar spacing, so kita boleh kira menggunakan formula main reinforcement 3D but not more than 400 mm. Okey, tidak boleh melebihi 400 mm ataupun 3D 3 kali dengan D. Okey, D ni dia punya dimension reinforcement. Okey, secondary reinforcement 3.5D but not more than 450 mm. Additional side reinforcement in beam more than 1000 mm deep. Kena refer EC2. Okay, untuk shear link reinforcement column, so kita kena tengok section shear design dan juga column design. Okay, maximum reinforcement and minimum bar spacing. Okay, proper compacting of the concrete will not be possible if there is too much reinforcement in a member or if the bar are too close together. So maximum amount of reinforcement, so kalau location dia slab or beam tension reinforcement. Okay, maximum amount of reinforcement 4%, then ada 4% other than at lab. Okay, kecuali dekat lab dekat lab ni, dekat band lah. Okay, dekat bengkok slab or beam compression reinforcement 4% juga, column 4 ataupun 8%. Minimum cover space between bar. Okay, minimum clear space between bar. Get bar, okay, except at lab should be at least, okay, the maximum bar size, okay, 20 mm. Maximum bar size ni 20 mm. Aggregate size campur dengan 5. Jadi aggregate dia maximum 20 campur 5 jadi 25 lah. Mana minimum clear space between bar tu paling minimum, okay, paling minimumnya adalah 25 mm. Okay, 25 mm lah. Paling kecil dia punya space paling kecil. Okay, supaya aggregate tadi tidak sangkut pada reinforcement. Apabila kita tuang konkrit, jadi dia tidak sangkut pada reinforcement lah. Sebab dia maksimum aggregate size ni 20. Okey, 20 mm campur dengan 5 sikit, jadi dia akan lepas. Okey. Okey, habis. Okey, jadi untuk hari ini setakat ni saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi